भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर जोंनि खावब्ला एन्टारटेनमेन्टखौ। बिग 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 जादोलै एबार जादो बिग जादो बिग 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 जादोलै बिग 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 या साला जाबायलै 100 थाखा मोनबाय। साला सुवाद दहायनिफ्राय बेखौनो सिमल गेले गेले थैबाय थाबाय दासो बिग गावफैबाय। आयौ खनबेसे गावखो? खनसे खननै खनथाम खनब्रै खनबा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बार फाग्ला जादों। सालाफ्रा बिराद सान्दार गोजा लुथिनोल' खायदा लाखायो सालाफ्रा लुथिना लांजोबबायमोन आंखौ जोबनायाव 100 थाखाजों मोनफ्लांनायखौसो मोनफ्लांनाय नङाबाथ' गांलाब जाबायमोनलां। खामायफिननांगोन थैनाय थाखाखौ जानाय नङा दिनैनो खामायना लाखानांगोन। एबारलाय मा गावगोन र' नायनि स्मल स्मल गावनानै बिग गावफैबायथ' एबार बिगखौनो गावबावनो हागौ। बिगखौनो बिगाव हमनि 100 थाखानि हमनि एबारबो। आदसा बे दाउफ्राबो मासेबां गाबनो हागौथे दिसथाबलै गेलेनायफ्राव मालाया सिरि गेलेनो नागिरदों बिसोर माबा खाथियाव बानानै गाबफैदेरबाय थायो रागा जोंथावथाव। थोद बेबायदिजों फोथैजोबदोंलै बिसोर आंखौ। बिगाव हमनि कन्टु दिसथाबलै गेम गेलेनायाव थै मा फाग्ला मोनखां हरोब्रा मालाय इन्टारेस्ट जाफुनायावलाय दिसथाबलै आंखौसो मा दिसथाब गेम गेलेनायावलाय हा बेसेथो मोनखो बलथो मा मोनोब्रा गैया मोनाखै आं गावबा थैनानै दं इन्टारेस्ट मोनदोंलै बेवहाय। नै आंहा दासो 700 बख'खांलायबाय जाम्बा नोंहासो मोननो रोङा दा मा लब खालामदों हो आंखौ लब खालामदों नायदों नै बे बलथुआबो सानसेयाव 1000 उइद्र' खालामनानै देखायगोन नोंनो नायबाय था नों बलथु हागोना बेबायदि 100 थाखाल' सोनानै हायो नामा सोरबा जों बायदि सोरबा 1500 2000 नो ओमफ्राय गेले है सिरफिनानै जुर गैया नोंसोरो माबोरैहाय बिदियाव फैसा मोननांगौ जाखो बेबायदियावनो थैखागोन माथो दे बक्स नांला दे दोनदो दिसथाब गेलेनायफ्राव दे जागोन दे गेलेदो दे। साला ओरै फारसे दाउनि दिसथाब साला ओरै फारसे फननि दिसथाब फारसेथिं थैनायनि दुखु आंना खर'आसो फुं जालाजोब्बायलै मा खालामलाजोबनांगौ जाखो दिसथाबल' खालि थैनाय दिसथाब एखेबारे खर'आसो गरम जालाजोब्बाय आंना बेलाय बिमा खर'आ दिसथाब खालामनानै आंखौ लस खालामनाय बेना साला बिराद अबस्था खामानि मावो बिसोर लस साला बिगखौनो गावमारदोंमोन ना दिसथाब खालामबाय थादों खामानि मावलांबाय थायो जालाफ्रा गेलेनायाव एबार सोरबा हरबावनांगौलै एसे ब्लक खालामना दोननां नाम्बारखौनो मेंलायथारबायलै थोस माब्रै जागोनलै खामायफिननो हागोन ना हाया एबार मा गावगोन दहाय बिग गावनानै सिमल गावफिनदों होमब्ला फुरा सियर सिमलखौ होबावगोन बे र' 50 थाखानि हमनिलै थैबा थैबायलै सिमल जा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सिमल नोंबो खर' साला बिगसो गावना होबाय फैबाय दाना 50 थाखा ओरैनो लस थैस जायालै गेलेजाया बेखारसो खाफाला माबायदि खाफालथाय जाखानो रोङा माबायदि थैस जायालै गेलेजाया लसल' जायो टाइमाबो 3था जाबावबाय आयु मालाबानो फात्ताखौ मोनाखै टाइमखौबो जालै गेलेजाला दसे बेरायनोसै आं फोथारफ्राव आराम गुसु मोनबाय खोमा खर'फ्रा दा हराव गेलेफैफिनसै। बै हाराम जादा सानैया जोंखौ लोगो मोना हामगौलै ना नङाबा माथोब्रा खालि रायलायनायानो माबा बिग सिमल रायलाय माबा रेड ग्रिन माबा भायलेट माबा नाम्बार माबा 20 थाखा 30 थाखा मा रायलायथाय आंथ' जेबो मिथियालै नामखौनो ओंखायनो दाना बिग सिमल होननानैसो गाबज्रियो आं मानसिफोरखौनो सानैखौबो थिगानो जादोंलै होमबा मैथा नों दोननाय नामा बिग सिमलानो मिलायथारो बिसिना नामा सालाय बिजौआनो खालि बिग सिमलल'सै खोमा खालि खोथायानो माबा बिग सिमल नांदोंना नाङाखै माबा ग्रिन गावदों माबादों माबा भायलेट हमनानै थाइनै होनानै माबा 16 थाखा मोनदों माबा 17 18 माबा होनला लाङोलै माबा 1000नि रिसार्ज सोबा नों 300 थाखा खामायनो हायो नै बाहायल' लानांगौ माबा होननानै आंखौबो दाखालि एखेबारे बुजाय गरम खालामजोबदों आंनाव मेलेमाव हाबाखैलै मा होनदोंथाय औलै माबा गावसिनि माबा रिफार आइडिजों सोबा माबा गावस्रा उनावहाय बनास मोनलायोनो बोरैबा गेलेनायजों
बे रिफारायदिनि थाखायनो थाग्ला जागासिनो दं बिसोरो जोंखौसोनो आंखौबा फन हरनानै लेंहरगासिनो गावसिनाव थांथाराखैला हंनै माथो मैथा फैलायगौ हंनै बिग स्मला फैलायगौ जाबावगोन बेबाय थाजाबावगोन दानो माबा गरम खालामजोबो बिसोर माबा बिग स्मल रायलायबाय थानानै जानाय नंलागोलै बाय थाजानाय नंलागोन नाङा थाजानाय नङा भाइनाब्ला एकदम थाबाय दा गरम खालामजोबलायगोन बिसोर माबा बिग स्मल इन्टारेस्ट गैया माबा गावसिनिखौल' हं रायलायबाय थायो खोनासंनो बारुरु गावसिनिखौल' माबा रायलायबाय थायो ग्रिन स्मल बिग माबा स्मल माबा रायलायबाय थायो माथो जिरायबाय थाबावगोब्रा थौ सिखारदो थांसै है जालालै नोंजोंबो थौ थाब सिखार थांमारोसै होनबा आंलाय बेखौनो ओरैनोसो होननो सानदों नोंखौ थाङोलै थाजाया बेवहाय खर' गरम खालामजाबाय थानानै नांगौबा पार्टु लाबोना रायलायफिनगोनलै थौ थाजाला बेवहाय थौदो आदसा दे होमब्ला पार्टुआव रायलायफिनसै लोगोफोर थाथ'दो दिनैहाय बेखिनियावनो जोबथ'लायबाय जाथ'बायलै बन्धुफोर दिनै होमबा उनाव रायलायफिनसिगोन उनाव खोनासंफिनदो बे बिग स्मल सानैया मा डायलग होयो बाय लोगोफोर दिनै जाथ'बाय होमब्ला